मालिक जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर आउ गोटे न्यू ब्लॉग जार ना मनमय देव ब्लॉग्स आज आम शूटिंग आसु गोटे लव स्टोरी शूटिंग जोड़ा आम शूटिंग बोधे 3-4 दिन हम पुणी मनमय देव गाँव को आसु ना कौन तुम कहून तुम कौन काठ कौन ये गंगा तो किसी कहीपर तो से कौन कलु तो खाइबा रेडी आम निज लोक कम लगे खाइबा दुकान ही खाइबा दुकान जो पटे देखिए खाली खाइबा दुकान आज पर्यंत को बीटीएस हमर पड़िलानी ना एटा पड़ी लोक देखि पारत ना एटा बीटीएस पड़ी कुहा मुंडा भाई व्यस्त अछन आम छुआ छाणु चंदी आम छुआ तरकारी बडु चंदी ए भाई को इडली दियो चामच दियो ना नहीं तमरो चटनी तो नहीं जाओ तुम एटी सब निज हिसाब आरो अच्छा लेबे लोकेशन ले पहुंची गले मान मनमय को मामू घर एबे सब धरि के चल चन सब बही के नौ चंदी एटी तले पाखरे कोडा कहलो एटू सीधाटा खाली जीवो बाको तुम गाड़ी के रखो मैं आसी तो नहीं हां आसु चलो एटा एटा का घर मनमय एटा का घर निज मम एटी छूट हेतला ना बापा को स्कूटर ओहो अरे नजारा किसी अलग नहीं सर गां गां गाय गाय गाइस एवरीडे गां एपटे जीव घर एवरीडे इन द लास्ट नाइट द गाइस का अबे साले कोउडी आइलो तो हावड़ा जो भाई सुनो हावड़ा जंक्शन नहीं जी गुटका पटरा दी पुणी हेचु एटा कोन सफल पान मसला अरे सोटबा एटा मन मामू घर बांग्लादेश रो आछि देखो बांग्लादेश और मेकअप चलछि कोइला ऊपर आलोक थरा मरा होछि सिंगुरा देखा माने मामू मनमय को मामू फोटो चमता पे आसी ना रेडी रोल नडिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नहीं गार चाली चलन आ बाबा सिखियार नहीं ना हां हां केमती खसिबी केमती आराम भी जीवन या फोटो से फोटो ये से तो दोनों ठीक धरे धरे काई से छटा खाई ए दांत बाहरी गले तापरे एपटे पुणी एपटे सब आड़े ये होनी अबे एत्री केमती खसिबी गार चाली चलन आ बाबा सिखियार नहीं ए गार चाली चलन कर तू भी कर तो लुकटा इथे दोच देखो टिक डाउन लुक एक्शन किस है का किस करछु तू क्रॉस करछु कैमरा रोलिंग फोकस है चल एक्शन केड़ 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 गार चाली चलन हाब हाब एटी हमर छोट छोट छुआ मन आछन बीटीएस देखियो यार ए हम हेचिरी बुडे देखाला हे ओ एथर के पार्टी करनी हला दे आउट स्मोक झरका पाखे दियो जाओ ना जाओ आकुटे बोले दियो चल एक्शन प्लीज लव खाई तू ना हाँ खाई किस खाई तू भुजा भुजा तासो मुड़ी बे भुजा मुड़ी गुटे को मुड़ी है चलो केना हम पार्टी गान खाई नहीं खाई हैं हम वीडियो करो ए हेचिर के धरो ए हेचिर के धरो ए अनेलु एठी आसंतु सीधा सड़क देखा हवा हां फ्रेंड बहुत केते वर्ष तळ आज ओपन होची चलंतु देखियो हेते कोन अछि आ भितरे एटा खुला तो होला राम जाऊ
मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। चल एक्शन। गोच्छा नहीं गोच्छा करो गोच्छा कलर को यूज हां रेडी रोलिंग सिलेक्शन अबे साले ना रेडी होनी सेपड़ बोलू ए तळे गला एटा टिके देखी दे छाड़ो तू देखी दे तापरे कतर सेल्फी सिलेक्शन ना पुणी एंगुलर चला थोड़ी सीधा बोले फास्ट बोले रेडी रोलिंग एक्शन आऊ रेगुलर ना था बिल्कुल एट दे रोलिंग एक्शन ससुर खोल के पूरा खोल दे पूरा खोल दे देले लुचि जीवो ए गुपचुप आसीगला कर ताली गुपचुप गुपचुप आसीगला ए ताली 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 मिनिट काम कर भितरु डी पळा पे 2 मिनिट पे तबरा आसो हां हां ड्रो मस्त ता भीतर कौन अछि ता भीतर कौन अछि ए विष्णु भाई ना संपर्क बोलो छ एनी पळे सर काटम सुधा हो ओके गुपचुप जाओ जते जल्दी टिके कर दियो हम केना खाई बाहर नाळे को लाइन के दिले भाई अबे साले रेडी करी के दे दियो सब भाग हां देखो देई जी एबे एबे देखो अब ठीक अछि जे आपड़े कोन कोन जल्दी जल्दी रखनो दे जी दे दे चल ना बादाम 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 तुम पसंद ताले ଗୋଟେ କାମ କର ବାଦାମ ତମେ ସେପଟେ ଦିଅ हां तो देखो बादाम से मटर हेलो तुम खाओ तमे डिस्टर्ब करछो भाई बेसी ओके ओके बुझलो कि नहीं लंका ठीक अछि लंका दबा हां लंका दबा तू लंका खाउ सेपड़ ले ना हम किछ करन सेठी के जावा तोर खाली दे चलो भात खटा पांपड़ आलू चटुनी पियाज माछ भी अच्छे आइटम माछ के खाइबानी एटा फास्ट इयर फास्ट लंच एडी दिल्ली घर समस्त घर जी सी एपटे एमडी आसिले बोरे सालाड सालाड रहिला सेपटे भिड़ सेपटे भिड़ एठी हे बॉय अंकल अच्छा लीडर अच्छा अंकल बुझा बुझी कर तुम तो माछ खाइबन ना आम भेज पार्टी चलो आगे कहीं उदाई हो जे कि आमे उदाई की थिबा ना आमे हमती बुड़ी गछे डियाटा मारले तपर आमे आसिलु ए तुम सब काडे आइछ बुले पे बढ़िया सिखाई होगा दे यार बहुत ठंडा लगुଛି एमडी 80 डरुଛି ତାର ପହରା ଆସେ ପୁଣି ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି ଗଡିଆକୁ 3 गो जय श्री राम ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ପାରିଲି ତ ପେଣ୍ଟ ଧରି ଦେଇଛି अबे साले ଆଦରେ ଯିବା ए सी एठी उड़ी के सब पड़वानी 1 2 3 गो ए एमडी का तळे गळे रोलिंग ପୁଣି ହସି ଗଲା चलो कैमरा रोलिंग चल एक्शन कट आगे আছে টিকুলু হ্যাঁ ছাড় ছাড় बालेश्वरी गंटे मुड़ी दरकार अंकल आज पूरा बनई मुड़ी मिक्सचर पियाजी पूरा सब रक आइटम ए धन केमती बढ़िया अंकल निज हाथ में बनई
एबे समस्ते संध्या बेले हमर मुड़ी स्पेशल मुड़ी भोगराई आसे माने कोन खाइबा मुड़ी ए बंद कर लाइट फाइट बंदा होची हे लाइट रो माने मेन मैनेजर आउ ता सुपरवाइजर सी पूरा चलची काम राति रे बे लाइट हे हमर लाइट लगाई छी राति रो काम चलची सेपट हमर शूटिंग चलची चले सेपट को जीवा या ए एपट रे ही अछन दे शूटिंग सेट रे अरे ए दिलीप कादरी अरे एपट गोटे बहुत बड़ा विशिष्ट लोक देखिली दिलीप कादरी जे मुड़ी खाउतले पळेले मत देखि जो शॉर्ट फिल्म देखले मुन्नी आरी पई तयारी रुला आरी ना गोटे पाठ पढा भी स्टार्ट हेलानी अच्छा कोन कोन पई केमिति ये शिक्षक आछंदी तुम पाठ पढा शिखिनो की अच्छा हमको सिखा रिया है Because my father is an English teacher, that's why I am unable to understand the Odia language. एबे एई भल पाइबो सदाळे थाउ ए लुंगी पिंधा ए पछर बैकग्राउंड केवड खाउ पछे हम थाना को जीवा दिनु मिसी सेटा लागो ए गोटे बैकग्राउंड लोकटा खाउ से दिलीप कादरी ता नै फोटो तो खाइला फोटो डाकिलो पचार मनमय कौन कहले पचार गनी दिल्ली भाई खाइबे तुम कहले सोई थाउन से पचार खाइबे ना हम डाकी के आइलु बा एक्शन कोण किस कोण पाई केने केमिति केरकम खाइबाकू खाइते जिबाकू जाइते देखियो करी मत अन्नता रखिलु बे किस कोना बेसे खाली ये तो गां टमाटर ठेल दला किछ कहलु जे एरा टिक घुंची की बसो दीपक साइड ही जाओ टेक जाओ छे कैमरा रोलिंग चल एक्शन की मसाबे घांटी मुंड अंधा को भाई से झियो तो खाली किसो करला बे से झियो कहूची ताको पूरा देसी गाउली टका दरकार टाइम केते रही छी देख 10टा 10:30 ना टी मसा धूप लागी छी माने देसी धूपटा ना ए ओने जी बुकुल बने लाइट देखी ये लाइट देखी छेत्री देखी बेसी नहीं ये लास्ट है हां सेट छाड़ दियो केतडा आसला टिके पड़े बोल एते लेट तुम पाई शूटिंग केते समय बंद होला जान छ आ दिन सारा हम खाली सुई छे एटा ब्लॉग रे कहबो त सजेवा पाई हमर दीप लगा होची कितने लोगा फिल्टर लगियो कैमरा रेडी चलছে एबे हमर जागर सीन चलची पूरा लोक गहली एटा भी हमें लाइट देचु ये बड़ी अच्छी बात कही आप लाइट रो इंजीनियर है तो समस्त बसचंती सेपटे रेडी पूरा पूरा लोक गहली अछंती तारी पई जागर संध्या रे भल लगुच तो आपन केमती लगुच मैडम ए गहलटा आपण बोधे जागर दिन बहुत खुशी अच्छी समस्ते बार करिया को आसती बाकी एक लोक मैंने बार करिया सहित दीप जलवा सहित आम मन को देखा आसुँच तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई ना राखी को आउटर लुक दे ना कट सजवा कहना गाइस मो जीवनटा को गाँ गाँ करके सारी चलेनी से कहूछु जे मो सुंदरिया लुक पाइछि गाउली लुक को पाइछि हां माने जन्म हां ठीक मॉडर्न हवा को चाहू छ कौन आखि भीतर पसी गोटे गाँव मुह नहीं जन्म
ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ତମ ମାନଙ୍କର ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ସେ ତ ସିନା ଷ୍ଟେଜ ଯିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ସିନା ଗୀତ ଗାଇବେ, ତମ ଆମର ମଡେଲିଂ ଅଛି ଫଟା ପିନ୍ଧିକି ଖାଲି ସୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଏବେ ପୁରା ଗହଳି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଭରପୁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଡକା ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟେଜରେ। ଯିବା କି ଯିବା ଆକ୍ସନ ଗାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ପିଛରେ। ଏଇ ସିନ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଖାଲିଟାରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗାଅ। ଏଇ ଭାଇରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ରିଏକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। Rolling. Action. Sorry guys, actually didn't mean to disturb you, but there is something very important that I need to say. ମୁଁ ଏଇ ପାଖ 2 ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଫୁଟିନା ଗାଁରୁ ଆଇଥିଲି। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ए विष्णु भाई ना विष्णु भाई ଏତିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ମତେ ଅନାନ୍ତୁ ଆଉ ହସିବେନି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଦରକାର। ମତେ ଯଦି ହସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିବା ରେଡି ରୋଲ ଆକ୍ସନ। ନିଜ ନିଜ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନ ହସିକି କଟ୍ କଟ୍ କଟ୍। ଭଲସେ ସୁଟିଂ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କାଲି ରାତିରେ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ, ସେ ଯୋଉ ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ମୋର 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ମୁହଁ ଧୋଇବି ଆଉ ସେଇଟା ସିଲୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଲୁ। ମୋବାଇଲ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏକାଧର ଚଢିକି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ସତ ସତ କହିବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଛି। ସତ ସତ କହିବ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ସାଇଡରେ ବସିଥିଲେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିକୁଲୁ ଇଏ ପୁରା ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ। ବାହାରେ ବସି କାହିଁ ଖାଉଛ? ଗୀତ ଗାଉଛି ଭାଇ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାହାରେ ଖୋଲା ପବନରେ ବେଲା ଧରି ଖାଇବାର ମଜା ବି କିଛି ଅଲଗା। କେତେବେଳେ ଉଠିଲୁ? ରାତିରେ ସାତରୁ ପୁଣି ଶୋଇକି ପୁଣି ଉଠି ଯାଇଛି। ଖାଇପାରିବନି ବୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦେଇ କହୁଛ କୁକୁରକୁ ଦାମି। ଦେଖ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ ହେଲେ କୁକୁରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ନା, ସେମାନେ ଖାଇବେ ଚଳିବେ ପାଇଁ, ସେ କାମ କରତେ ଯିବେନି ନା। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇଲା ହେଇଛି ନା କାମ। ଆରେ ଇଆର କୁହ ଗାଁ ଟା ନରମ ଦେଇଲା ହେଇଛି ନା କାମ ଦଉନ ଦେଲା ଆଣିକି ଆଉ ଧରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଆକ୍ସନ। ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକି ଯୋଉ ବ୍ଲାଉଜ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦବ ରଖିଲେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୋଲ ଆକ୍ସନ। ବୁଢା ଶୁଣା ବଚ୍ଚା ବୁଢା ଛତରଖିଆ ତ ତଳିକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେମି ଏକାଳେ ଦେଖିବୁ। ତାର ଯେରକ ଅବସ୍ଥା କଲି ତମର ବି ସେଇଆ କରିବି। ତଳିପଟେ ଗୁଇଠା ମାରିବା ମାନେ ଭାରି ଅପରାଧ। ଅପରାଧ ମାନେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଶିଖିଲେ ସାରା ଭାରତ। ସିଗାରେଟ ମୁଁ ଖାଏ ନା, ବିଡି ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ହଉ ଭେରି ଗୁଡ, ଆପଣ 1 ଲାଖ ପାଇବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାମ କହିବି। ତୁମେ नो डिस्टर्ब, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଶତ୍ରୁତା। ଭଲ ଉପାସ ନା ଖାଇବା ଉପାସ, ଖାଇବା ଉପାସ। ଭାଇ ତୁମେ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଅପା। ଆଚ୍ଛା ଦୋକାନ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛ? କଣ ପାଇଁ ହେଇନି ରେ ତୋର? କାହିଁକି ପଢିନୁ? କାହିଁ ଖେଳୁଥିଲୁ? ଆଉ ଏବେ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ଡାଇଲଗ କହିପାରୁନୁ? ତ କହିଲି
ଭାଇ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ବାହାଘର ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ମୁକୁଟ ନେଇଥାଏ ଠାକୁର ମୁକୁଟ ନେଲୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ତ ଲାଗେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ବହୁତ ତଳେ ଖାଏ ମୁଁ ଏଠି ସୁଟ ଆସିଛି ଦୋକାନଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଟା ହଁ କମରଟା ହେଲେ ତମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବ କି ନବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଲୁ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ ମାନେ ବାପା ନୁହଁ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କମରଦା ଛକରୁ ଏଇଠି ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ବାହାଘର ହବ କାର ମନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କର ସିତୁ ଭାଇ କ'ଣ ହବ ତାର ବାହାଘର ସିତୁ ଭାଇ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ମୟ ଭାଇ ତମେ ବି ଖୋଳିଛ ନା କ'ଣ हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो बात तो सही है ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଇ ବାହା ହବ ଆମର अच्छा ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ବି ହେଇତ ପଡୁଛି ଦେଖୁଛ ମାନେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବେ ଭାଇ ବାହାଘର ପୁରା ନିଜେ ଆଉ ବାହାରିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇତେ ପଡିବନି ଆମେ ନିଜେ କରିବା ये बड़ी अच्छी बात कही आप ସମସ୍ତେ ରେଡି ସି ବି ରେଡି ନାଟା ଭୁଲିଗଲି ସ୍ମୋକ୍ ବୟ ଦୀପକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବେ ବାଁ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ବାଁ ପୁଣି ପଇସାରେ ହୋମ ଚାଲ ରେଡି ତେଲ ଦଉଛୁ ଯିବା रेडी रोल रोलिंग एक्शन और मंत्र पढ़ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତେ ସେ ଏତେବେଳକୁ ତ ଥାଏ ହୋମ ନିଆ ଥାଏ ବୋଧେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ अरे सिंगल होम चलता है ना चलो ठीक है रेडी मुंह उठाउछ त ହଁ ହଁ କରୁଛ ହେଲା एक्शन କହିବେ ମୁଁ एक्शन କହିବି ତମେ ଦେଖିବ ଖାଲି रेडी रेडी रोल दे कैमरा रोलिंग एक्शन कट दिल्ली भाई का ପାଇଁ ସଜଉଛ ଦିନେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲ ରାଗ ଲାଗୁନି ଭାଇ ଖୁସି ହଉଛି ପୁରା ମାପ ଝୁପ କରିକି ବନଉଛ ତାହେଲେ ବଣ୍ଟି ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆଉ बर्थडे रो कैमरा रेडी गोवण भी रेडी हो गया पे रेडी बसुंदी प्रैक्टिस चलती किए केमती बसिबो पछर गोटे कालिया भालू अछि से डिस्टर्ब करती प्रिपेयर होउछन ना बसछन सुंदे सेठी अछि चलिबो स्टार्ट सकाळे हो जाईची हमर 6टा ହେଇଛି 6टा रो स्टार्ट पूरा गारे व्यूटा देखंतु पूरा कुहुड़ी पूरा कौन भाई तुम मॉनिटर कनेक्ट करियो बोली एते टाइम की अरे से रियल से टी गो कर देले ससुर पाडू चंदी फैमिली भाई भाई गुल्लू आइतले कि तुम शॉर्ट टा एउडू जाऊ पड़थले एउडी तुम था तो तळे सोई के चिकू चलो 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 जाओ 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 चिकू जाओ 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 हगिला बळद हगिला हां खाली मतलब आउटी बेसी प्रोफेशनल लागे आगुर एबे नाही जे आगुर तो ग्रुप दाइटा
ବସିକି ଲୁଡୁ ଖେଳିଲେ ପିକନିକ ବେଶୀ नहीं होने बंद करना ଏଠି ବି ଲୁଡୁ ଖେଳି ପାରିବ କଲୁ ୟା ହଁ ଭଲସେ ଭଲସେ ପୁରା ହାତ ପରିକି ବୁଢାକୁ ଘଷୁଛୁ ହାତଟା ଧୋଇ ନଥିଲା ବୋଧେ ସେ ହଁ ତାପରେ ହେଇ ଅନା ବୁଢାକୁ ଏମିତି ଘଷୁଛୁ ତୁ କହିବୁ ଛିପ ପକା କରିକି ତୁ ତାର ସେପଟେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଲଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଟେକିକି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ ଗାଣ୍ଡିରେ ତମେ ସେଠି କଣ କରୁଛ ପୁରା ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ ମାପ ଦେବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲାଉଜ ମାପ ଦେବା କହିଛନ୍ତି କାର ବାହା ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ମାପ ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି गर्लफ्रेंड ପାଇଁ ଆରେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବାହା ବ୍ଲାଉଜ ଦେବେ ତାପରେ ବାହା ଠିକ ଆସୁଛି ଦି ଜଣ ଆମେ ଆସୁଛେ ଆମର ଏଇ ବିଲେଇଟି ଆସିଛି ଡାଇଲଗ ତମ ଡାଇଲଗ କଣ ଅଛି अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल ର ମୁଁ ଧରିଛି ହେଇ ସରୁ ହେଇ ଗାଡିଟା ହଁ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସଜାଇକି ଥିଲେ ଗାଡିରେ ବସିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ନଖ ଗୁଡା ଏତେ ବଡ ବଡ ଅଛି ନା ନଖଡା ଦାନ୍ତରେ କାଟି କାମୁଡ଼ି ଦେବି କି हाँ से ସେଇଠି କୋଉଠି ଦେଖୁଛି ଆଉ ତୁ ଚାରା ରହୁଥା ୱାଇଡ୍ ଭାଇ ଫଏଲ୍ ତାପରେ ଯାହା କରୁଥିଲ ଆଜି ଟିସ୍ କରିବ ହାତ ତଳକୁ ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଅନନ୍ୟାକୁ ଲୁକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇଲା ଆସିଲା ଗାଡି ଲାଗିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ଚାଲ ଅନନ୍ୟା ଦୀପକ ଥିଲା ଦୀପକ ଥାଉ ସେଇଟାରେ ଆର ଦିଟା ଦରକାର ଆକ୍ସନ୍ କଣ ସାର୍ କିଛି ମନେ ପଡିଲା ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ଆସ ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଥାଅ ମତେ ଦେଖ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଠି ଦେଖ ସେଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅନଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଟା ଖାଲି କୁହ ଭାଗ୍ୟକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ସେଇଟା କୁହ ଭାଗ୍ୟ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ବଦଳେଇ ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଲି ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ ସାନ ଯା ନା କଣ ଅନନ୍ୟାକୁ ଥରେ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ ଲୁକ୍ ଚାଲ ଭାଇ ବସ ସେଠି ତୋର ଭାଇ ମୁଁ ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ତୋର ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି हेलो गाइस आम आसिक पहुँचे नईकूल सुटिंग पचर सार मन आसगला आम कार बसचे सब ओह्लैले सीरिया भाई बस नईकूल को आसी आप नईकूल भ्यूटा देखा आस नुआ कैमरामैन केमती लगुच भाई लगे आ देखुन किमिर काटुटा रे नाई रे एटा कुमिरटा रे जल्दी सब केमती टाटा टाटा बाय सी यू पळेले मन दुख होची भाई मन दुख आ 4 दिन रहले भाई मन दुख होने की कांदुची कोन भाई रे मारो पर दिन चली बुझा पर दिन चली समझ पर दिन हमर चल जीवा मोर किछ नै मोर तो दिले पळे पछो न काई की ऊपर बसी पळे काम एग्जाम अछि ना टी एग्जाम अछि अंकल आगे बाय 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 गाँव को आसी केटा लागला